গঙ্গার নিচ দিয়ে টানেল খুলে মেট্রো চলে আসবে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত। কেউ ভেবেছিলেন? আমি গর্বিত, মোদিজি আমাকে সাথে নিয়ে ধর্মতলা থেকে গঙ্গার নিচ দিয়ে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন, সাথে ছিলাম। আমার জীবনের সেরা প্রাপ্তি। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के प्रधानमंत्री करार जन्य डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती के जेताते हबे। आपनारा निश्चिंत थाकुन, गुंडा राज आमरा खत्म करब। पीएम बस्ती दिए जखन आमी रोड शो करछिलाम, हिंदू मुस्लिम सबाई आमाके नमस्कार करछिलो। आमरा बोलछिलाम मोदी जी गुंडा दमन करार कथा बोलेन, आमरा गुंडा दमनेर कथा बोली।